report. I think the answer has to come from the My minister. name, I'm clarifying. आता No, he तू took my आवडता name. बरं क्लॅरिफाय He तू took my उत्तर name. दिता See, तू उत्तर दिता का CAG chairman, CAG, together, PAC, I'm not the chairman. For your number two, Manohar Parrikar made an allegation on you and the Congress government that 35,000 crore scam was there. He spoke about it in public domain also. So please, Speaker sir, nothing stops him. It is in. I have raised a point of order. Honorable Speaker is entirely. Your point of order is invalid. You are clarifying. Whatever way you want. Let him I am clarify, bringing- otherwise I'll clarify. I am bringing to your notice. You are clarifying the it. Business rules. As per the business rules, CAG report first has to go to the Public Accounts Committee. It has to go first to the Public Accounts Committee. There you can scrutinize in detail, call the officers, you can call the secretaries, ask them explanation. And based on that report of the Public Accounts Committee, them members have right to ask questions. Whatever the senior member may be saying may be true, but he has made a pointed reference saying that even the central government believes that when such soft loans are available, why do you go for market borrowings? This is a specific question. So this does not come into the purview of what CAG inferred. CAG म्हणला असत आणि वो प्रोसिजर असत CAG कडे आणि PSC वचपा जाय आणि PSC नाल गेले जावंक जाय पण तो कितें म्हणटा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची ऑब्झर्वेशन आहा की असो सॉफ्ट लोन मेळटना तुम्ही मार्केट बोरोइंग्स कित्याक करता काय म्हणून तातून ताजो पॉइंट आहा सो हिज क्वेश्चन इज करेक्ट स्पीकर सर स्पीकर सर बाप बेन्झीन जो प्रश्न विचारला पळय न्ही ओके आमी हातूंत खंयसरूच फुटोवंक ना फॉर दॅट पर्पज तो जे सांगता की CAGन रिकमेंड केला वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दीस लोन which we are taking out of the budget. ताजो लेटर जो आहा पळय न्ही 2 मिनटान आय एम प्लेसिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ओके हांव तो प्लेस करता सीएम स्पीकर सर हांव एक सांगोसो दिता म्हाका आन्सर करूं तूं इन्फॉर्म केल म्हूण तूं कायद चेंज करना कायद मुटा Sir. तुजे बजेटान तूं बजेट घालपा जावो तुगे डेव्हलपमेंटार तूं ऑफ बोरोइंग करता आनी मागीर आपण इन्फॉर्म केल म्हणटा दॅट इज रॉंग प्रेसिडेंट यू शुड स्टॉप दिस डोंट कवर युअर नेगेटिव्स यू हॅव टू मेक शुअर युअर ऑफिसर्स आर डुईंग करेक्ट जॉब and this is happening continues not only this time स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर Continues. करूं सर स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर No, करूं he habit स्पीकर of सर covering तूं एक तर तूं उलयता जाल्यार हांव उलयता स्पीकर सर as regards the off budget borrowing the state government has not allowed any off budget borrowing by any corporation company of the state in the government since 2021 okay Speaker sir, this off-budget borrowing were never the part of the state finance account earlier as they were never required to be the reported, neither did the CAG sought. This is an account format. Since 2021, the Ministry of the Finance started seeking the off-budget borrowing liability statements which the state government has provided to the ministry since 2021. Since then, the state government has started disclosing this as the document available in the public domain. Okay, the question including the off-budget borrowing, which does not arise, the Goa debt to the GSDP ratio is anyway about 25%. आम्ही हो लिपोवपाचो प्रश्न ना आम्ही वयल्यान हो जो आहा पळय न्ही डेट टू द GSDP रेशियो वो 30 वयल्यान आतां 27चेर कसो हाडला ताचो रेशियोय बी ताका क्लियर कट दिला दुसरी गजाल तुवें जे सांगले रिगार्डिंग वो आमकां लिपोवपाक जाय कित्याक इट इज इन पब्लीक डोमेन आम्ही तो जर 25च्या सकयल 24 दवरलेलो जाल्यार आम्ही लिपयता म्हणू शकताले इट इज द 25 आसपाक जाय आम्ही 30चेर आशिल्ले एट प्रेझेंट वी हॅव रीच टू द 27 CAG रिपोर्ट मुटा की तूं लिपोयल म्हूण ताका लागून तुगे ते स्पीकर सर GSDP एक मिनिट मजा आयकता मी आयकता हांव बट तूं रॉंग सांगता हांव फॅक्ट सांगता तुका स्पीकर सर हांवें कॅग रिपोर्टाचे जे आहा पळय न्हू इन्क्लुडींग म्हणजे कॅग रिपोर्टाच्या वयले बाकीची सगळी म्हणजे चारूय जे आहा पळय न्हू पॉयंट्स ते हांव ताका स्पीकर सर सांगता which is a revenue surplus which is always the government has target is achieved आम्ही revenue surplus budget continuously 21 22 23 to 25 26 ह्याच्या पर्यंत दिला fiscal deficit we are is under the control which is the less than 3.5 during the covid आशिल्लो आतांय बी आम्ही target has achieved regarding the fiscal deficit guarantee ceiling जे आहा पळय न्ही it is a less than 1500 we have achieved the target this year
which is a guarantee ceiling limit is a 234 crores. Target achieved. फक्त outstanding debt to the GSDP एक ratio जो हा पळय न्ही वो आमी आता 27 चेर पावला आणि हो मेन्शन केला. हांव देखू सांगता GSDP तुगे जी आहा तुवें शो केलो in 23-24 it is not reflecting to this borrowings that you have done and that is what CAG has pointed you out. You want to correct your department, you should correct so that next time this does not get repeated. You can keep giving us answers, but what you have done is wrong. Your FRBM is not been in place and that is the reason this is finding Speaker sir तो चुकीचा सांगता. हांव चुकी सांगना हांव चुकी सांगना हांव फॅक्ट्स सांगितलं तुका FRBM पेज लिमिटान नंबर आसा. दिला आणि FRBM फायनान्स लिमिटान कमिशनात आसा. तुका काहीच सांगितलं ते चुकीचं आणि तू सांगता. पत्ते सांगितला ना मरे 25% वयर how is it FRBM? हांवें ते खंय ना म्हटलां. That is Finance public topic is domain. all about That improvement. is public domain. Because sir, this is आम्ही all about चुकीचं सांगूंक ना. improvement. मुखार Because, घेऊ नका. which is आमदा 25% मुखार above एमएलए आता public घेऊ नका. domain आसा. It is not helping the state. Violation झालं. Yes. Next supplementary. सांग. Speaker sir, Annex 1, supplementary number 2. Annex 1 shows market loans maturity is 10 to 15 years. 5.41% interest and 8.75 interest. जो market loan हम घेताय, that interest rate हा 5.41 to 8.75. While central loan, capex, ओ 50 वर्ष आमका हारी करपा period मेटा interest free loans. म्हणजे कितेंय development जे काम कोताय आमी आमच्यानी तो central loan घेवपाक. Annex 4 shows that the state has to pay huge repayments of 3,300 crores principal payment up to 2030-31 and interest of 814 crore. Now, as per Form D of the medium term fiscal plan 2026, जो आज पयर दिला, page number 10, you have taken market borrowings of 1050 crore in 2024 and 2025. These borrowings contributed to key sectors under the capital outlay. Plus 6th March 2026 तुम्ही एक लेटर बरयल्या आणि तिंगा तुम्ही आता आंकोडे 1200 मार्केट बोरोइंगा तुम्ही रिक्वेस्ट घायल्ली by specific supplementary number 2. Why do you take market borrowings loans at high interest rate and use it towards capital works when you can take free interest loan which is available for you? Planning कित तुंगे तुकली ये हम कॉमन महीना के क्वेश्चन इंटरेस्ट सुबेज हारी कोण तू हो घेता तू कितें हेंगे ना स्पीकर सर ताच्या म्हायती खातीर सांगता आमकां पयलेच फावटी हांव धन्यवाद म्हणटा मोदी सरकाराक कारण कोविडाच्या उपरांत इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 years ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडली आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक अशा पद्दतीचो लोन घेवपाचें प्रोविजन दिलें आनी तातूंतल्यान आमी 4,148 कोटी रुपया ह्या इंटरेस्ट फ्री लोनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी घेतल्या आनी हे लोन इट इज डिपेंड्स अपॉन हाव रिफॉर्म्स वी आर डुईंग आनी ते रिफॉर्म्स अशेंच लोन मेळना ते जितके रिफॉर्म्स करता तेच्या बेसिसाचेर लोन मेळटा फॉर दीस इयर ऑल्सो वी आर टार्गेटींग फॉर अनादर around 4,000 to 500 crores of rupees loan under the interest free loan of the government of India scheme. दुसरी गजाल स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता नाबार्ड आनी सिडबी हाच्या अंतर्गत फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इदर द इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अदरवायज द रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या खातीर फ्रॉम द 2.5 to 5% rate of interest we are getting the loan. We have already taken the 3,000 crores of rupees loan from the NABARD and the SIDBI, which is for the infrastructure development for the capital expenditure of the loan. For his information, the last year we are eligible to take the loan of 4,500 crores of rupees. We have taken only 1,250 loan from the market borrowing. तुझे म्हणटा varies जाता त्याच्यानुसार, which is under the FRBM limit. And ह्या फावटी स्पीकर सर आमची लिमिट आसा it is approximately again which is 3,500 म्हणजे आम्ही जी दाखयला तितून but we will take hardly the 1,000 speaker sir again we are taking this is for the capital expenditure पहिले फावटी खरे म्हणजे धन्यवाद म्हणपाक जाय डबल इंजिन सरकाराक हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचे पॉसिबल केन्नाच नाशिल्ले कारण हे जे लोन दिवपाक लागला पळय न्ही ते आतांच दिवपाक लागला पयलीं केन्ना दिनाशिल्ले त्या खातीर तूं जो सांगता पळय न्ही म्हणजे आनी वयल्यान तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता द इवन दो द CAG has various para किंवा आमकां जे आहा पळय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान किंवा CAGन आमी
the primary balance and primary revenue balance during the year of 24-25, the primary balance and primary revenue balance remains positive. This indicates that debt is on the sustainable path. वय बी तुझ्या आमच्या CAG रिपोर्टात असा. Second, the interest payment as the percentage to the revenue received. The burden of interest payment on the overall debt as percentage of the revenue received is consistently on a declining trend over the during the year 24-25 indicates the sustainable debt trajectory. Debt stabilization. The debt stabilization indicators it is tuned to the positive 21-22 onwards, showing that the debt growth was broadly sustainable. हे बी जे आसा पळय न्ही हे CAG रिपोर्टान दिला. दिस शोज द फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑफ द स्टेट हे हाच्या वयल्यान दाखोवन दिता इतक्यो गजाली. बिकॉज सर हांव सीएमा एकू कन्क्लूड करून सांगोसो दिता हिंगा आता मार्केट लोनाचेर आयज दिसाक सुमार 3,500 एप्रोक्सिमेटली 3,500 कोट्याचो तुगेलो पेमेंट हा प्रिन्सिपल पेमेंट आणि इंटरेस्ट. हो 3,500 कोट्याचो इंटरेस्ट आणि जो पेमेंट हा हो आमच्यांनी जर तरी प्रॉपर मॅनेजमेंट केलो जाल्यार तो दुसरो लोन गेन करूं जाता आशिल्लो. आय एम ओनली ट्रायंग टू टेल यू दिस. तू जात ते भाशेन पयशे विथइन द लिमिट हा म्हूण 1,200 ओपन मार्केटात घेवपाक गरज नासली. हो लोकांगे पयसो फायनान्शियल मॅनेजमेंट इंटरेस्ट हारी पण कित्याक घेवपाचो कित्याक फायनली तू इंटरेस्ट हारी ना. म्हाका जर लोन घेवपाक जाय आसलो न्ही जाल्यार हांव ह्या वर्सा 3,000 कोटी घेतलो आसलो पण हांवें तो घेवंक ना. ना तू 18,000 करोड रीण वाडोयल तुये 2017 अंडर युअर लीडरशिप 18,000 करोड ते एक्सपोर्ट वाडोवला. ते 18,000 करोड 3,500 हे तुगे मिसमॅनेजमेंट लागून जाता. सेकंड पॉइंट व्हेरी क्लियर ओनली कन्फ्रंट करता तुगे लोन रिड्यूस जायना 18,000 कोट्याचो तुका लोन वाडोवन दवरला तुये अजून तुका कापस्ताद देवून दाखोवपाची आणि हे जाता बिकॉज ऑफ दिस मिसमॅनेजमेंट. व्यवस्थित रित्या जाल्लो हा ताका कितेंचे कितें सप्लिमेंटरी नंबर 3 संवय जाल्ली हा. स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता. गोवा रँक 3rd among the major Indian states by the Niti Aayog in the fiscal health index and the state category that the achiever and due to the robust revenue mobilization and balanced fiscal management. आणि पंजाब ranked 18 स्टेटी मार्क केला तितून गोय पयले आसा आणि पंजाब 18वें आसा. हे काढून पळय. दुसरें जाल्यार पब्लीक पळय तुका सांगता ते आयक पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स हे सगळे लोक आयकता बिकॉज सर सगळे लोक आयकता म्हणून सांगता हांव. बिकॉज सर पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स तो फायनान्शियल मॅनेजमेंट 2025 चालला रीड वाढवता आसा आणि पंजाब लास्ट आसा. पंजाब लास्ट आसा. आणि देशभर दिल्यो त्या फायनान्शियल जावपाच्यो थोड्या दिसांनी ते कळटले. आमी सांगना पब्लीक डोमेन थर्ड सप्लिमेंटरी अरे थर्ड सप्लिमेंट दिता आसतना हे पब्लीक डोमेनान आसा. पब्लीक डोमेन मिस्टेक आहे. तू पॉइंट आउट केलं म्हणजे तुमका राग येता. पण 18,000 कोट्याचो तू रीण वाडयला आणि रीण एक्स्ट्रावर वाडवला 3,500 हेचे रीण आहा आणि ती 18,000 हांवें फॅक्ट सांगला. पयले फावटी आमी स्टेट अचिव्हर नीती आयोगाच्या हितून 3रे आहा स्टेटीत. पयले फावटी स्पीकर सर माय थर्ड सप्लिमेंट